उद्घाटन पूर्व सुभद्रा शक्ति कियोस्क बंद प्रशासन मनमुखी शासन विरोध में गर्जिले महिला संघ। अनुगुल जिला आठमल्लिक ब्लॉक ठाकुरगढ़ पंचायत में देखा मिली एक अभावन घटना जोठी महिला मानक स्वावलंबी करने सरकार लक्ष लक्ष टंकार अनुदान देउछंती। सेठारे प्रशासनिक अधिकारी शेष मुहूर्तर निष्पत्ति महिला शक्ति को अपमानित करथिबा अभियोग होइछि। ठाकुरगढ़ पंचायत 13टी ग्रामर प्राय 1400 महिला नहीं गठित यह आदर्श महासंघ सेमानक कार्यदक्षता पई सरकार को तरफ 6,50,000 टंकार अनुदान प्रदान करा जायथिला। एही अर्थरे एक सुभद्रा शक्ति कियोस्क सेंटर स्थापना पई गोष्ठी उन्नयन अधिकारी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर एवं सरपंचों उपस्थिति रे स्थान निरूपण मध्य शेष होइथिला। आज एही केन्द्रर शुभ उद्घाटन पई सबु प्रकार सजबाज शेष होइथिला। फूलमाल टेंट एवं अतिथि मानक पई जलखिया प्रस्तुति मध्य सरीथिला। मात्र आश्चर्यर विषय राति प्राय 4टा समय वीडियो एवं बीपीएम हठात फोन और मेसेज जोगे उद्घाटन बंद करने को निर्देश देथिले। दिन सारा ऑफिस समय निष्पत्ति न नहीं शेष मुहूर्त राति 4टारे एभली निर्देश केउ स्वार्थरे कहा चापरे पड़ी प्रशासन एभली पछघुंचा देला। यह एवं स्थानीय अंचल में बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। एही घटना को नहीं महासंघर सभानेत्री और संपादिका तीव्र असंतोष प्रकाश करिसेंती। उद्घाटन पई होइतिबा अर्थहानि एवं महिला मानक मानसिक आघात पई दायी किए केउ खल प्रकृतिर लोकंक परामर्श रे प्रशासन एभली पदक्षेप नेला तार उच्चस्तरीय तदंत पई संघ दाबी करिछि। गोटे पटे सरकार महिला सशक्तिकरणर नारा देउथबा बेले अन्य पटे क्षेत्र स्तर रे अधिकारी को एभली खामखियाली मनोभाव साधारण रे निंदा करा जायछि। नमस्कार, मु भारती नायक ठाकुरगढ़ महासंघर सभानेत्री। आमर कियोस्क पे आसला 6.5 लाख टंका बार से समस्ते आसिले कहले जे वीडियो सारे मोबाइल दीदी आसिले कहले जे तुम कर बोलिकी आम मीटिंग करकिना सब माँ मानक डकैलु से भितर 6 जन राजी हेले करबा नागी से 6 जन को ट्रेनिंग जीवा नागी अनुगुल कहले से माने भी अनुगुल गले ट्रेनिंग लेके आसिले तापर पुणी मीटिंग कले जे जो 6 जन को ना भी से लेखिकी नेले लेखिकी नेला परे वीडियो सारे कहले जे तुम केमिति करबो आम स्थायी घर करबा को कहलाठू गाँ लोक विरोधी कले बाली पकेइथिलु से बाली भी आमर सब नष्ट करदेले तापर पुणी आम जो अस्थायी घर आनिलु मैडम भी आसते कहले वीडियो सारे कहले हाँ अस्थायी घर कर आम अस्थायी घर कलु गाँ कमिटी मानक समस्त भी डकैलु से माने भी हाँ राजी हेले सरपंच सार भी राजी हेले समस्ते राजी होला परे आमे जेतले हमको बार बार प्रेशर देले तुम उद्घाटन कर बोलिकी आम उद्घाटन करवा नागी आम काली भी पहर दिन जाइथिले से मानकु वीडियो सार को भेट पाइलेनी फेरी आसिले ओएलएम दीदी कहले तुम काली की उद्घाटन कर काली आम आज करूँ बोलिकी ना काली की सब मीटिंग करके सब आयोजन कलु सब जिनस पत्र सिझेकिना बिरी फिरी बाटिकी सब कलु एते टंकार जदि 15,000 टंकार जिनस आमर नष्ट हो से आमको दायी किए हम तार क्षतिपूरण किए दब आम तो माँ मैंने तो सुरक्षित ना माँ मान को दायित्व दौरान कहीं वीडियो सारे जदि किए कहले से वीडियो सारे तो आमको कहीदेवा कथा आगु आम काली आज करने को चाहिला बेलू आमको राति 2टारे फोन करके मेसेज करके कहते जे नाई तुम उद्घाटन करनी वीडियो सारे कहले। समस्त को मोर नमस्कार, मो ना सुनंदा प्रधान, मु ठाकुरगढ़ महासंघर जड़े सभानेत्री। आमर आज कियोस्क उद्घाटन हबार थिला कियोस्क उद्घाटन हबार थिला आमे समस्ते काली सब जिनसर उद्घाटन में सब जिनसर आयोजन करा जायतिला सब माँ मानकर उन्नति पाई आमर एडा ब्लॉक रु आ स्टेट रु सब आसीथिला कियोस्क पाई आमे भी 7 दिन जाइथिलु ट्रेनिंग अनुगुल आ से ट्रेनिंग रु आसीना से सब आड़े कियोस्क उद्घाटन हो साराणी किंतु आमर ठाकुरगढ़ पंचायत कियोस्क उद्घाटन हो पार नथिबारु किछि असुविधा पाई आमको काली करवाई बाध्य करथिले आम से आज कियोस्क उद्घाटन कर ठाकुरगढ़ किसी लोक वीडियो सार को मना कर से आमको सका राति 2टा बेले मेसेज करते उद्घाटन बंद कर दिंतु आम जो कियोस्क जी भी खर्च कर तार क्षतिपूरण किए दब
ଲୋକମାନେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ବି ସମସ୍ତେ ହସୁଛନ୍ତି ତ ଆମ ଅପମାନର କ୍ଷତିପୂରଣ କିଏ ଦେବ? ଆମ ମାଆ ମାନଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ହିଁ ଓଜନ ନାହିଁ କି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋ ନାଁ ବେନ୍ଦୁଲତା ବାଘ। ଠାକୁରଗଡ଼ର କିଏସ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇଥିଲୁ 7 ଦିନ। ଆମକୁ 3 ଜଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି କିଏସ୍ ଦେଇଥିଲେ। କିଏସ୍ ଦେବାର ଆମକୁ DPM ଦିଦି ଡକେଇଥିଲେ। ପରଦିନରୁ ଆସିବାରେ ଆମେ କାଲି ଆମର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଇ 15,000 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ସାମାନ କିଣି ଆମେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲୁ। ହେତୁ ଆମେ ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ ଆମ ହେଉଛି ବିଧବା ଲୋକ ପରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ଆମେ କିଏସ୍ଟା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ BDO ସାର୍ ଆମକୁ ଯେଉଁ ମେସେଜ କଲେ। ମେସେଜ ପରେ ଆମର ଯେତିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆମକୁ ଦେବ କିଏ? ମୋ ନାଁ ରତି ବିଶ୍ୱାଳ। ମୁଁ ଠାକୁରଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘରେ MBK ପୋଷ୍ଟରେ ଇନଚାର୍ଜ ଭାବରେ ଅଛି। MBK ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ MBK ଇନଚାର୍ଜରେ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ଆମର 6.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ କିଓସ୍ ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଆମ ଠାକୁରଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସାଂସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ। ତ ସେଇ କିଓସ୍ ସେଣ୍ଟରଟାକୁ ଠାକୁରଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କରି କିଛି ଗରିବ ମାଆ ମାନେ କାମ କରିକିରି କିନ୍ତୁ ରୋଜଗାର କରିବେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସେମାନେ ଫର୍ମ ପକାଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ପାସ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ପଠାଯାଇଥିଲା। ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ କିଓସ୍ ସେଣ୍ଟର ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଗଲା। ଆମକୁ BPM ଆମର ବ୍ଲକ୍ ସ୍ତରୀୟ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି BPM ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ କାଲି ତୁମେ ଯାଇକି କିଓସ୍ ସେଣ୍ଟରଟା ଓପନିଂ କର। ଆମେ ସେଇ ହାଟପଦାରେ ଯେଉଁ କିଓସ୍ ସେଣ୍ଟରଟା ପକାଇଥିଲୁ ସେଇ ସେଣ୍ଟରରେ ଆମେ ଆଜି ଓପନିଂ କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଠାକୁରଗଡ଼ର କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ଆମକୁ ଅପୋଜ କରି BDO ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। BDO ସାର୍ ଆମକୁ ରାତି 2ଟା ବେଳକୁ ଆମର BPM ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ମେସେଜ କରିଛନ୍ତି। ମେସେଜ କଲା ଫଳରେ BPM ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କିଓସ୍ ସେଣ୍ଟରଟା ବନ୍ଦ କର, ଆଜି ଓପନିଂ କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ କହିବା କଥା ଯେ ଯଦି ମନା କରିବା କଥା ଠାକୁରଗଡ଼ର କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମନା କରିବାର ଥିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଓସ୍ ସେଣ୍ଟର ପକାଇଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅପୋଜ କରିବାର ଥିଲା କିମ୍ବା ମନା କରିବାର ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ସେ ଜାଗାରେ ପକାଉ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ ଜାଗା ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଆମେ ନିର୍ଭୟରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ କଲୁ ଏତେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିଲୁ, ସେଟଅପ୍ଟା 6.5 ଲକ୍ଷ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁରେ ଋଣ ରହିଲା। ଆଉ ଏତେ ଜିନିଷପତ୍ର କିଣି 15,000 ଟଙ୍କାର ସାମାନ କିଣି ଓପନିଂ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କରିକିରି ଆମେ ସବୁ କରୁଥିଲୁ। ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଦେବ? ସେ ଯେଉଁ 6.5 ଲକ୍ଷ ଇଏ 15,000 ଟଙ୍କା ତାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଆମେ ମାଆ ମାନେ କେମିତି ପରିଶୋଧ କରିବୁ? ଆମେ ଯଦି କିଓସ୍ ସେଣ୍ଟରଟା ଚଲେଇ ପାରିଲୁନି ତାହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ଆମକୁ ଋଣ ଦେଇସାରିଛି, ଆମେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛୁ। ସେଇ ପଇସାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? କେମିତି ଆମେ ଋଣ ସୁଧା ପରିଶୋଧ କରିବୁ? ଆମ ଠାକୁରଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତାର ସୁବିଚାର କରି ଆମକୁ ଯଦି କିଛି ଇଏ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବୁ। लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई www.nowodisha.com को लॉगिन करंतु।